بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجی احمد صدیقی انکہی بات کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بھارت کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ 2024 میں بھارت میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھارت کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ابھی تک بھارتی عوام میں مضبوط ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کے ووٹ بینک مضبوط ہے، اور توقع یہ ہے کہ آئندہ اگلا وزیر اعظم بھی بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہوگا۔ اور بی جے پی کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی جو اس وقت 73 سال کے ہوں گے وہ یقیناً وہی وزیر اعظم ہوں گے، اور 75 سال کی عمر تک وہ وزیر اعظم کے عہدے کے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک اور نیا وزیر اعظم تیار ہو رہا ہے۔ بھارت میں نریندر مودی کو اس لیے وزیر اعظم رکھا گیا کہ مسلمان دشمنی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا نریندر مودی کو یہ انعام ملا ہے کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ نریندر مودی کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی میں اس وقت اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ مستقبل کی وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ ایک ایسا سادھو ہے جس کی شہرت مسلم دشمنی ہے۔ اب بی جے پی کے فیصلوں کے مطابق اسے موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا جانشین بنایا گیا ہے۔ 20 کروڑ کی آبادی والے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر 2017 میں یوگی آدتیہ ناتھ کی تقرری چونکا دینے والا فیصلہ تھا۔ ایک ایسی ریاست میں اس کا تقرر جہاں مسلمانوں کی آبادی ہر 5 میں 1 ہے، یعنی وہاں ہر 5واں شخص مسلمان ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہر الیکشن میں ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو چھیڑا ہے اور کہا ہے کہ یہاں مقابلہ 80% اور 20% میں ہے، یعنی اتر پردیش میں جہاں 80% غیر مسلم اور 20% مسلمان رہتے ہیں۔ اس نے مسلم ووٹروں کو یکسر مسترد کر دیا ہے، یہاں تک کہ آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش کے مسلمانوں پر اپنے ایک ٹویٹ میں الزام لگایا کہ وہ جناح کی پوجا کرتے ہیں، انہیں پاکستان پیارا ہے، جبکہ ہم ماں بھارتی یعنی بھارت پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ 49 سالہ اجے سنگھ بشٹ آدتیہ ناتھ کا باپ فارسٹ رینجر تھا اور اس کے 7 بھائی بہن ہیں۔ یونیورسٹی میں اس نے ریاضی کی تعلیم حاصل کی اور وہیں سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور RSS یعنی راشٹریہ سیوک سنگھ کے اسٹوڈنٹ ونگ کا لیڈر بن گیا۔ گورکھپور سے تعلق ہے۔ گریجویشن کرنے کے بعد یہ گورکھ ناتھ مندر کا پجاری بن گیا۔ گورکھ ناتھ مندر بھارت میں مافوق الفطرت معاملات کے لیے مشہور ہے۔ مندر کا پجاری بننے کے ساتھ ساتھ آدتیہ ناتھ سیاست میں بھی حصہ لینے لگا۔ 1998 میں جب وہ محض 26 سال کا تھا وہ پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہو گیا۔ اس نے انتہا پسند متعصب ہندو نوجوانوں پر مشتمل ایک مسلح تنظیم بنائی تھی جس کا نام ہندو یووا واہنی تھا، یا باہنی تھا، جیسے مکتی باہنی۔ اس تنظیم نے مسلمانوں پر گائے ذبح کرنے کے الزامات لگائے اور مسلمان لڑکوں سے شادی کرنے کی خاطر ہندو سے مسلمان ہونے والی لڑکیوں کی زندگی اجیرن کرنے لگے، اور اس عمل کو لو جہاد کا نام دیا گیا۔ یہاں تک الزام لگایا گیا کہ مسلمان ہندو لڑکیوں کو جبرن مسلمان کرتے ہیں تاکہ ان سے شادی کر سکیں۔ اتر پردیش میں گائے کے ذبیحے پر مکمل پابندی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ اس لیے بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے کہ اس کے خلاف مختلف عدالتوں میں کئی فوجداری یعنی کرمنل مقدمات درج ہیں۔ فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے کے جرم میں 2007 میں اس نے 11 دن جیل میں گزارے۔ اپنی ایک تقریر میں وہ یہ کہہ چکا ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک ہندو کو قتل کرتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں 100 مسلمانوں کو قتل کریں گے۔
बजाय इसके कि इस पर उससे बात पुरस की जाती, उसे गोरख मंदिर का चीफ पुजारी बना दिया गया। उत्तर प्रदेश का वजीर आला बनने के बाद उसने कम से कम 100 अफराद को जराइम पेशा कहकर उनका कत्ल कराया, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुसलमानों या दलितों के लीडर्स थे। लेकिन अभी तक ये शख्स नरेंद्र मोदी की शफ़ाक़ियत की मंजिल नहीं तय कर सका है। भारत के एक मुसलमान उस्ताद प्रोफेसर निसार अंसारी का कहना है कि 2002 में जो हुआ उसे मैं फसादात नहीं कहता, बल्कि मैं उसे नस्ल कुशी मानता हूँ। मोदी के रोल से कौन वाकिफ़ नहीं, लेकिन हैरत इस बात पर है कि वो अब भी मुसलमानों को एक ख़तरे के तौर पर पेश करके अपने आप को एक ख़ास तबके का मुहाफ़िज़ बताने की कोशिश करते हैं। ऐसी बातों से तो मुसलमानों में गैर यकीनी बढ़ जाती है। मखसूस किस्म का ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहनने वाले योगी आदित्यनाथ का असल नाम अजय मोहन बिष्ट है, लेकिन योगी बनने यानी दुनियावी आसाइशों से किनारा कशी अख्तियार करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख लिया और सितंबर 2014 से गोरखनाथ के मंदिर के हेड पुजारी हैं। भारत के सेकुलर तज्ज़िया निगारों का कहना है कि वज़ीर आला के तौर पर योगी का दोबारा इक़्तिदार में आना भारत में सेकुलरिज़म के नज़रिए के लिए ज़बरदस्त धचका साबित होगा। योगी ने हमेशा अक़लियतों को निशाना बनाकर मकबूलियत हासिल की है, इसलिए उनकी कामयाबी से दीगर लीडरों को भी ऐसा करने का हौसला मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी वज़ारत आला के 5 सालों के दौरान इलाहाबाद और मुग़ल सराय समेत मुतअद्दिद शहरों के नाम तब्दील करके प्रयागराज और दीन दयाल उपाध्याय जैसे हिंदू नाम रख दिए। उन्होंने लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून भी नाफिज किया। उनका दावा है कि ये हिंदू ख़वातीन के हुकूक़ की हिफाजत के लिए किया गया है। बहरहाल आदित्यनाथ भारत में हिंदुओं के एक बड़े तबके के मकबूल रहनुमा हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आदित्यनाथ के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितना जहर भरा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि BBC को इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में जो ये था, लेकिन क्या ये सच नहीं कि जो लोग यानी जो मुसलमान आज CAA और NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, ये वो मुसलमान हैं जिनके अहले खाना ने जब मुल्क तकसीम हुआ तो उन्होंने ऐसे मुल्क में न जाने का फ़ैसला किया जो मज़हब की बुनियाद पर बना था। इस पर आदित्यनाथ ने जवाब दिया, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तान पर कोई एहसान नहीं किया। मुल्क की तकसीम की मुखालफत की जानी चाहिए थी, भारत के बंटवारे की मुखालफत की जानी चाहिए थी। आपको इन चीज़ों की हिमायत करनी चाहिए जो हिंदुस्तान के मफाद में हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हैं उनकी सख्त मुखालफत की जानी चाहिए। उसने इसी इंटरव्यू में शाहीन बाग में पुलिस के गोली चलाने और BBC के सवाल पर कि पुलिस एहलकारों ने मुसलमानों से कहा कि आप लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? आदित्यनाथ ने कहा, जिसने भी ये कहा उसकी वजह ज़रूर रही होगी। अगर आप पाकिस्तान की हिमायत में नारे बुलंद करते हैं तो हिंदुस्तान में रहते हुए आपको क्या करना चाहिए? पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द बोली से नहीं मानेंगे। पाकिस्तान से दरअंदाजी करके भारत आने वाला शख्स गोली से मानेगा, बोली से नहीं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ माजी में कई बार मोहब्बत के अजीम शाहकार ताजमहल से अपनी नफ़रत का इजहार कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि अब जब किसी मुल्क के सरबराह हुकूमत या ममलिकत भारत के दौरे पर आते हैं तो उन्हें ताजमहल का नमूना तोहफे में नहीं दिया जाता, क्योंकि वो गैर हिंदुस्तानी है और मुल्क की अक्कासी नहीं करता। उन्होंने कहा, अब अहम शख्सियात को हिंदुओं की मजहबी किताब गीता तोहफे में दी जाती है। वाज़ेह रहे कि भारत एक सेकुलर मुल्क होने का दावा करता है और हिंदुओं की मजहबी किताब गीता तोहफे में देने का मतलब ये है कि भारत एक हिंदुत्व मुल्क है। आदित्यनाथ एक हिंदू साधु हैं। वो हिंदुत्व की तहरीक से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं। वो 5 बार पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हो चुके हैं और रियासत का वज़ीर आला बनने से पहले वो मुसलमानों के ख़िलाफ़
अपने नफरत अंगेज बयानों के लिए मशहूर हैं। योगी हिंदुत्व के उस बुनियादी फ़लसफ़े में यकीन रखते हैं कि भारत सिर्फ अंग्रेज़ों के ज़माने में ही ग़ुलाम नहीं था, बल्कि हिंदू यहाँ 1000 बरस कबल यानी मुस्लिम सलातीन की हुक्मरानी के वक्त से ग़ुलाम हैं। वो अफ़गानिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया से आए हुए उन सलातीन को हमला आवर और लुटेरा करार देते हैं और सदियों तक इस मुल्क में रहने और यहाँ की सकाफ़त और मिट्टी में रच बस जाने के बावजूद उन्हें गैर मुल्की हमला आवर ही तस्वुर करते हैं। देखना यह है जब वो बरसर इक़्तिदार आएंगे तो क्या मुसलमान ममालिक से सिफारती ताल्लुकात तोड़ लेंगे और भारत से मुसलमानों का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। लगता तो ऐसा ही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की खुशनुदी में भारत के सामने पसपाई दिखा रहा है।